ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सूरत नूह की आयत नंबर 13 से मशक शुरू करते हैं। पहले हम एक एक लफ्ज़ करके पढ़ेंगे, उसके बाद दो दो लफ्ज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا। अब आपने दो दो लफ्ज़ पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا
ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا अब आपने सिर्फ सुनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा वक़द खलक़कुम अत्वारा अलम तरौ कैफ़ खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا